आपण माने प्राय समस्ते पुरी जाइथिबे श्री जगन्नाथंक दर्शन पाई। पुरी जिबा बेले बाटरे एक ग्राम पड़े जार ना मालती पाटपुर। पूर्वर से गाँवर ना थिला पाटपुर। समयक्रमे यार नाम परिवर्तन करागला मालती पाटपुर। यार नाम परिवर्तन हेबा पछरे एक सुंदर कोहभरा कहानी अछि। तेबे आसंतु सेई कहानीटी को जानिबा। तेबे এই কাহিনীটিକୁ आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर गोटे अनुरोध, दयाकरी कहानीटी को संपूर्ण देखिबे, भल लगिले लाइक शेयर करिवे और जदि हम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे निश्चिंत सब्सक्राइब करिवे। पाटपुर ग्रामर एक गरीब परिवार, जे परिवार रे थिले स्वामी स्त्री, सेमानकर गोटे पुओ एवं गोटे छोट झियो ना तार मालती। पर बिलरे मूल लगी पुरुष लोकटी जेतेकी कमाए चारि प्राणी कुटुंब बिना कौनसी अभियोग खुशी खुशी चली जाउथिले। किंतु विधातार निष्ठुरता आगे केते रथी महारथी मध्य हार मानती। मनीष तो छार। हठात दिने संध्यारे बिलरू काम सारी फेरिबा बेलकु एक नागसाप दंशन स्वामीर मृत्यु होईगला। भांगी पड़ा बिचरा स्त्री लोक जनक। पुओ को सेतेबेले मात्र 5 वर्ष आउ झियो मालती को 3 वर्ष। कर्पूर सिना उड़ीगला हेले कना खंडक तो अच्छी। कुनी पुअर दोरंडी कथा और कुनी झियो मालतीर गुरुंडी चाली स्वामी को हरइबार दुख को आस्ते आस्ते मनरू पासरिबा को चेष्टा करुथिले स्त्री लोक जनक। विधिर विधान के करिबो आनो। बोझ उपरे नलिता बिड़ा परी स्वामीर मृत्यु को मनरू न भूलुणु सेमिति सर्पाघातरे पुअर मृत्यु हैला। शरीर रे मेरुदंड भांगिबा परे शरीरर अवस्था जमिति हुए सेमिति स्त्री लोकटीर मानसिक अवस्था होई पड़िला। चाहू चाहू 2 वर्ष बीतीगला। स्त्री लोक जनक कहा घरे बासन माजी, कहा घरे झाड़ू करी जहा किछि रोजगार करे सेइथिरे ओलिए खाई ओलिए उपास रही चली जाती उभय माँ और 5 वर्षर झियो मालती। खूब जाकजमकरे 12 मासरे 13 पर्व पालन हेउथिबा ओडिशा रे राखी पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिमा मध्य बाद पड़े नहीं। राखी पूर्णिमार 2 दिन आगरू मालतीर सांग माने राखी किणुथिले। छोट पिला मालती एहा देखी माँ पाखरे जाई अली करिला, ए माँ मालो मते भी पैसा दे, मु भी राखी किणीबी। माँ मालती मुंड को आउसी कहा घरू काम करी आनी कानी रे बांधी रखिथिबा 10 पैसीटे धरई देला मालती हाथ को। परदिन सकाळु मालती दुकान जाई राखीटीए किणिला। सांग मानक ठारू बुझिला जे एइटा भाई मानक हाथ रे बंधा जाए। संध्यारे खेला खेली सारी घर को फेरिला मालती। दिन सारा काम रे क्लांत होई चिरा सपटिए बिछेई तळे सोई थाए माँ। माँ पाखरे बसी मालती पचारिला, माँ मो भाई कहीं? मो सबु सांग माने तांको भाई हाथ रे राखी बांधिबे। 2 दिन मात्र राखी पूर्णिमा। मो भाई केउठी अछि कह, मु भी राखी बांधिबी मो भाई हाथ रे। कांदी पकैला माँ जनक। मालती को कोड़ेई नहीं कहिला, तो भाईर ना हेउछि जगा भाई, आउ से श्रीमंदिर रे रहे, तू तारी हाथ रे राखी बांधिबू। 5 वर्षर छोट कुनी झियो मालती कौन बा जाने संसार बाबदरे ओ मोहमाया विषय रे। राति 4टारू उठी हाथ रे राखी धरी चलीला मालती श्रीमंदिर आड़कू। ता माँ कहिथिबा जगा भाई हाथ रे राखी बांधिबाकू। बाट सारा लोकंकु रास्ता पचारि पचारि कुनी कुनी खाली पादरे मालती जाई पहुँचिला गाँ ठारू 10 किलोमीटर दूर श्रीमंदिर रे। मंदिरर सबु पंडा सेवायत सुआर जहाकू देखिला पचारिला, मो जगा भाई को कहीं देखिछ कि? सी मंदिर रे रहे। किए बा कहीं जानिबो किए ता जगा भाई? समस्तंकर सही गोटे उत्तर, ना आमे जानी नाहु। मंदिरर सबु पूजार्चना नीतिकांति सरिला। पहड़ पड़िला। मालती सेमिति खोजुथाए ता जगा भाई को। 5 वर्षर पिलाटीए दिन सारा अखिया अपिया सेथिरे पुणी दीर्घ 10 किलोमीटर खाली पादरे चाली चाली पाद सारा फटकामय होइथाए। दिन सारार थका मेंटाइबा पई पहड़ पड़िबा परे भाई को न पाई कांदी कांदी सोई पड़िला सिंहद्वार एक कोणरे जीर्णशीर्ण मनीषटीए परी मालती। मध्यरात्रिर केउ एक प्रहर रे सारा सहर निस्तब्ध। केही जणे आसी मालती मुंडरे हाथ बुलेई डाकिला, मालती ए मालती उठ एबे, मु परा तो जगा भाई, आसे शीघ्र राखी बांधी घर को जा, तो बोऊ तते दिन सारा खोजुची। दिन सारार क्लांति सते जेमिति क्षणकरे उभेई गला मालती देहरु। खुशी रे राखी बांधी बाहरिला घर को। जाऊ जाऊ अटकी गला। पछकू फेरी जगा भाई को कहिला, भाई तू भी चल मो सांगरे, मते डर लागिबो बाटरे एका। मालती मुह को चाही जगा भाई कहिला, मोर काम अछि, मु परे जीवी।
ତୁ ଏକା ଯା, ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଡର ଲାଗିବ ତୁ ଖାଲି ପଦେ କହିବୁ, ଜଗା ଭାଇ ତୁ କୋଉଠି, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବି ତୋରି ପାଖରେ। ମାଳତୀ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଲା ଆଉ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମା ମାଳତୀକୁ ପଚାରି ବୁଝିଲା ଯେ ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ଜଗା ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆସିଲା। ମା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଝିଅର କଥା। ଭାବିଲା ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି କହିଦେଉଛି। ଦିନସାରା ମାଳତୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ମାଳତୀର ମା ମାଳତୀକୁ ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାକୁ ମନରେ ପୂରେଇଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ଭୋର ଅର୍ଥାତ୍ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ମହାବାହୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଡ଼ ଫିଟାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନ ହେଉଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା କିଏ? ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାରାଜ। ସବୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ପହଡ଼ ପଡ଼ିବା ପରେ କିଏ ଆସିଥିଲା କାଲି ମନ୍ଦିରକୁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ମହାରାଜ ଛାମୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ, ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର ମାଳତୀ ମୋ ଭଉଣୀ। ସେ ଆସିଥିଲା କାଲି ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତମେମାନେ କେହି ବି ତାର ଦେଖା କରେଇଲ ନାହିଁ ମୋ ସହ। ରାତିରେ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜେ ଯାଇ ପିନ୍ଧିଲି ତା ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ। ରାଜା ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କାଲି ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆସିଥିଲା ଓ ଖୋଜୁଥିଲା ତା ଜଗା ଭାଇକୁ। ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀଙ୍କୁ ଧରି ରାଜା ପହଞ୍ଚିଲେ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର ମାଳତୀ ଘରେ। ମାଳତୀର ମା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ କୁନି ଝିଅ ମାଳତୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଗତକାଲି ମାଳତୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମା ଜାଣିଥିଲେ। ମାଳତୀର ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଭୁଲ ମାଗି କହିଲା, ଛାମୁ, ମୋ ଝିଅ କାଲି ମୋତେ ନ ଜଣେଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟା, ସେ ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଛି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୋ ମାଳତୀକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ମହାରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ମାଳତୀ ପାଖକୁ। ପଡ଼ିଗଲେ ମାଳତୀର ପାଦ ତଳେ। ମାଲୋ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆମେ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତୋ ପାଇଁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲେ ବାହାରକୁ, ହେଲେ ଆମେ ଅଧମ ତୋତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ନାହିଁ। ମାଲୋ, ତୁ ଆମ କୋଟି ମଉଡ଼ମଣିଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଆମେ ତ ଦାସାନୁଦାସର ଦାସ, ଆମକୁ କ'ଣ କ୍ଷମା ଦେବୁ ନାହିଁ? ମାଳତୀଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗି ସମସ୍ତେ ଫେରିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ମହାରାଜ ପାଟପୁରର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରଖିଲେ ମାଳତୀ ପାଟପୁର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ମତାମତ ଦେବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।